পাঠানের নজরে ছাত্র যুবদের ভোট, নতুন ভোটারদের সাথে নিয়ে ভোট ব্যাংক বাড়াতে মরিয়া তৃণমূল কংগ্রেস। বহরমপুরে ছাত্র যুবদের নিয়ে ভোটের ময়দানে ইউসুফ পাঠান। মনমোহিনী কেনাকাটায় ঈদের খুশি দ্বিগুণ হয়ে যায়। মনমোহিনী একটি সে নাম, সকলকে জানাই ঈদের সালাম। ছাত্র যুবদের ভোটে নজর তৃণমূল প্রার্থী ইউসুফ পাঠানের। শাখা সংগঠন মহিলা সংগঠনের পর এবার ছাত্র যুবদের নিয়ে বৈঠকে ইউসুফ পাঠান সহ তৃণমূল নেতৃত্ব। বুধবার দুপুরে বহরমপুর ঋত্বিক সদনে সভার আয়োজন করা হয়। ছাত্র যুবদের ভোটে নজর রয়েছে তৃণমূলের। এদিন সভা থেকে ছাত্র যুবদের কি বার্তা দিলেন ইউসুফ পাঠান। स्टूडेंट का जो जोश है आपने भी देखा, आपको भी शायद मजा आया होगा देख के, क्योंकि जब कभी भी आप फील्ड पे जाते हो, चाहे वो ग्राउंड पे हो या जो ये फील्ड है, और वहाँ पे यंगस्टर्स का जो जोश है वो आपको मोटिवेट करता है उनके लिए काम करने के लिए और आपको प्रोत्साहित करता है। तो ये जो जोश है मुझे प्रोत्साहित करता है और काफ़ी मोटिवेट करता है इनके लिए काम करने के लिए। इनको पूरा भरोसा है मुझ पे कि मैं इनके लिए काम करूँगा, और उनकी आंखों में भी मैं देखता हूँ और उनके जोश में भी ये मुझे नज़र आता है कि मैं उनका बड़ा भाई बन के यहाँ आया हूँ और उनके लिए जरूर काम करूँगा। জেলা তৃণমূল সভাপতি অপূর্ব সরকার থেকে ছাত্র যুব সংগঠনের নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন। এই দিন সভায় ইউসুফ পাঠান জানান, এখানে আমি যুবদের জন্য কাজ করতে চাই। এখানে শিক্ষার সাথে যুবদের স্পোর্টসে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। आप लोगों की खिदमत के लिए भेजा गया है, आपके बेटरमेंट के लिए भेजा गया है। बहुत सी चीज़ें करनी है। एजुकेशन में तो आप आगे हो ही, साथ साथ में स्पोर्ट्स में भी आपको आगे बढ़ाना है। उसके लिए एक अच्छा स्टेडियम भी बनाना है। নতুন ভোটার থেকে যুবদের মন পেতে মরিয়া তৃণমূল। সেই লক্ষ্যেই যুবদের নিয়ে বৈঠকে জোর দিয়েছে তৃণমূল। ব্যুরো রিপোর্ট, ইমাজিন কমিউনিটি মিডিয়া।